नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP मियां अंजुम तौकीर, जो DSP KR हैं, अगवा बराए तवान सेल को देखते हैं लाहौर में। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह से हीनियस जो क्राइम में मुलविस मुल्ज़मान होते हैं वो इनकी गिरफ्त में आते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। मियां साहब, एक तो आप अगवा बराए तवान की तफ्तीश करते हैं, पूरे लाहौर में कोई वारदात हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ हीनियस क्राइम जिसमें डकैती की वारदातें होती हैं, जैसे कि आप ही की टीम ने एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जो लोकल नहीं है बल्कि अफ़गानी है। तो ये अफ़गानी लोग किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और वारदातें करके फिर वापस चले जाते हैं, ये क्या तरीक़ाकार है और ये कब से चल रहा है? इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुरुस्त है जी, अगवा बराए तावान हमारा शोबा है, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा हीनियस क्राइम जिसमें डकैती विद मर्डर वगैरह शामिल है, उसमें तमाम पुलिस चाहे वो कहीं पे भी लगे हों, उन्होंने उसके ऊपर काम करना होता है। तो ये अफ़गानी जो लोग हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि ये कैसे आते हैं और कब से हैं, इसमें आपके इल्म में होगा कि ये तकरीबन 30-40 साल से अफ़गानिस्तान से लोग शिफ्ट होते रहे, यहाँ पे पाकिस्तान आते रहे हैं और मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनमें बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपने काम काज सीधे साधे करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये एक काफ़ी बड़ी तादाद इस तरह के क्रिमिनल्स की भी आ गई है जो चोरी, डकैती, अगवा वगैरह के मामलात और मुकदमात में मुलव्वस होते हैं। सही। ये जो लड़के हैं जो हमने पकड़े हैं, ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आके वारदात करते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद में वारदात करते हैं और फिर इसी तरह वापस चले जाते हैं। सही। तो इनका कोई परमानेंट एड्रेस, कोई ID कार्ड, कोई पासपोर्ट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कोई शनाख्ती क्वाइफ नहीं होते इनके पास। वैसे तो अफ़गानिस्तान से जो लोग आते हैं उनको आर्जी तौर पे यहाँ पे रेजिडेंशियल कार्ड भी इशू होता है और रेफ्यूजीज़ कार्ड बनते हैं और वो उस फॉर्म के ऊपर, कार्ड के ऊपर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं। कुछ उनकी लिमिट भी होती है कि कितनी देर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी रहते हैं और कुछ लोग खुफिया तरीके से भी आ जाते हैं। सही। जिसके खुफिया तरीका मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग का मुख्तलिफ, क्योंकि बॉर्डर के रहने वाले होते हैं। सही। वहीं मुख्तलिफ एरिया से वो उनकी रिश्तेदारियां हैं अफ़गानिस्तान में, पेशावर में, सरहद में, तो लोगों का इस तरह आना जाना ये साल साल से चल रहा है। सही है। ये जो लोग हैं इन्होंने लाहौर में एक मांगा मंडी के इलाके में वारदात की, वो तफ्तीश ट्रांसफ़र हमारे पास हुई, उसमें हमने ट्रेस किया, जियो फेंसिंग से असदुल्ला पठान पकड़ा गया, उससे फिर बाकी एक बंदा इस्लामाबाद से, फिर तीसरा लाहौर से, इस तरह हमने वो बंदे पकड़े हैं। सही। तो इसमें ये जो लोग हैं यहाँ पे इनका जो काम या कारोबार है वो ज़्यादातर है कबाड़ का। आपने देखे होंगे पठान, उन्होंने बड़े बड़े हाथे, बड़े बड़ी हवेलियाँ किराए पे ली होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनमें वो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, 8-10 पठान गोदाम सा बना लेते हैं, फिर उनको छांटी करते हैं, अलग-अलग प्लास्टिक अलग करते हैं, लोहा अलग करते हैं, फिर उसको बेचते हैं कूड़ा इकट्ठा करने वाले। तो इनका जो ज़ाहरी काम है वो इस तरह का ही होता है। सही। अच्छा मियां साहब, ये तो मतलब एक तो डकैती की वारदात करना, फिर कोई शनाख्ती क्वाइफ ना होना, डकैती की वारदात हो जाती है, कोई CCTV या कोई भी चीज़ सामने आ जाती है तो उसमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, नादरा से भी अगर चेक करना हो तो शनाख्ती क्वाइफ होंगे तो मुल्ज़िम की शनाख्त होगी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि जिसके शनाख्ती क्वाइफ ही नहीं है, उसकी अगर कोई तस्वीर भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उससे पकड़ना मुमकिन किस तरह से होता है और आपने कैसे पकड़ लिया? इसमें जो अहम बात है वो यही है कि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सही।
ہم نے ان کو یہ جو لوگ جو واردات کر رہے تھے یہ فون مسلسل استعمال کر رہے تھے اور اس کی جیو فینسنگ کروائی اور جیو فینسنگ سے ان کو ٹریس کرتے کرتے ہمیں تقریباً 2-2.5 ماہ لگے. 2-2.5 ماہ لگے. اس کے بعد ایک بندہ پکڑا گیا, پھر ایک سے دوسرا, تیسرا. فون بھی یہ لیگل تو استعمال نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس تو شناختی کوائف نہیں ہے, تو کسی کی سم, کسی دوسرے کی سم کسی دوسرے سے لے لی, کسی کے نام پہ جو لیگل ہے اس کے نام پہ سم ایشو کروا لی, صحیح, اس کو کوئی مہینہ 2 استعمال کیا, پھر بند کروا دی, پھر کسی اور سم سے کام شروع کر دیا. صحیح, اس طرح کا اس طرح سے لے کے چلتے. تو پھر یہ گرفت میں جیو فینسنگ کی وجہ سے ہی آئے, لیکن پھر بھی 2 سے 2.5 ماہ لگ گئے آپ ان تک پہنچتے ہوئے. تو یہ کافی مشکلات ہیں. یہ تو کوئی بڑا کرائم کر کے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ وہ پولیس کی گرفت میں بھی نہیں, کئی ملزمان آتے, کئی ڈاکو, ہر ڈاکو تو نہیں گرفتار ہوتا. اس میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی اور میں نے پہلے بھی اس میں ریکویسٹ کی, بلکہ میں اس میں ایک پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو, عوام کو. اپنے ارد گرد کوئی گھر, دکان, حویلی, کوئی احاطہ اگر آپ کرائے پہ دینا چاہیں, صحیح, تو سب سے پہلے آپ اس کا آئی ڈی کارڈ ضرور چیک کریں, کرایہ نامہ ضرور لکھوائیں. کرایہ نامہ لکھوا کے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو تھانے میں جمع بھی کروائیں. بالکل, اور یہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں اور قانوناً جرم ہے کسی کو ایسے ہی دے دینا. پھر اگر آپ کے محلے میں, آپ کی گلی میں, آپ کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کچھ نوجوان پٹھان ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اکیلے رہ رہے ہیں, ان پہ نظر ضرور رکھیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی مشکوک ہے تو آپ 15 پہ کال کریں, متعلقہ تھانے کو اطلاع دیں. کچھ لوگ 15 پہ کال کرتے ہوئے اس لیے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے. بالکل, وہ گھبرا جاتے, ٹھیک ہے نا. اس میں بڑا کلیئر میسیج ہے ہمارے افسران کی طرف سے بھی, پولیس افسران کو بھی. سینئر افسران یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اطلاع دینے والے کا نام شو نہیں کرنا. بالکل, تو اب تقریباً ہر پولیس والے کو یہ پتہ ہے. اگر آپ کسی پولیس آفیسر کو فون کرتے ہیں کہ میری گلی میں ایک گھر ہے, وہاں پہ 4-5 لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی ایکٹیویٹی مشکوک ہے, تو آپ کی مہربانی آپ ان کو چیک کر لیں اور میرا نام نہ آئے, تو آپ انتہائی عمدہ کام کر رہے ہیں. اچھے شہری اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اور اس پولیس افسر کا فرض ہے کہ وہ از خود جائے, خود چیک کرے, اور ان کو یہ کبھی بھی پتہ نہ چلنے دے کہ مجھے کس نے اطلاع دی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ افغانی باشندوں نے پاکستانیوں کو لوٹ کر نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی بدنام کیا. لہٰذا آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, یہ ضرور سوچ لیجئے کہ آپ کے ساتھ پوری قوم جڑی ہے. اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجئے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.